dan wa petot. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pelaku singkana mene tangan pada abu cah. Iki sesek, dadane sesek. Lagi liwat iki cek kancine cetol dia. Pada melicat tangan. Liwat mana iki cek kancine iki cetol mana. Ya sok gue bolak-balik pintu bega tangan keseng kabeh. Yang pada tangannya pada rantak. Anu Pak Ustad, ana oksigen beli. Kang apa? Iki napas entuk. Apa sih? Kedawan mlakune. Alhamdulillah. Perit, mau sapa salaman karo kiai nenggar tumplek kan anu kopine. Iki petot Ya ampura arana bae nang grogi-grogi dalam bapak kiai ning sore ya Allah. Alhamdulillah dina kini si nonton dudu manusia bae. Sing nonton sapa maning? Mantan manusia kah? Masa nonton akan lagi pada turu dewek beki yang Bakasan dengan acara kayak keren kudu kelingan yang mati delengen. Oh iya. Saudara-saudara, Kodonglah orasi saudara-saudara. manusia kabeh bakal mati. Weru, Kang Ustad mau ngomong. Ya, berarti manusia kami bakal Mati. Pak Ustad. Mati. Sedikit ulang-ulang ya. Wa kancil. Mati. Wa petot. Beli mati. Mati tot lah. Mati. Mati manusia mah. Ustad. 1000 tahun lagi. Enak temen nganyang. Alhamdulillah ketemu maning karo kembarannya kita. Kembar apa nih? Ih Ustad ki. Karo Pak Ustad kembar. Lah, ini mirip ya. Mung beda brewok bae kun maning kene kun mah. Iya, kan Pak Ustad kan bunder aine. Iya. Tapi anak brewoke. Anak brewoke. Nah sira bunder aine. Iya. Brewok endi? Ya Pak Ustad maning kene, Pak Ustad mah. Hari sira. Brewok kesira endi? Ah? Brewok kesira endi? Pak Ustad kene. Iya, Pak Ustad. Kene. Iya ning kene. Iya. Nah, dede ning endi, Dek? Brewoke ning endi? Pak Ustad kene. Krungu wong kene gak krungu brewoke ning kene. Nah, bakal dede ning endi brewoke, Dek? Sar. Masa ning sur brewok, mah. Ya mau brewok mau beli ya ambu ya. Ya tutu brewok bakal ning sur mah. Gembel. Sik. Pak Ustad ki ngomong. Ya. Kinki acara kaul buyut. Kaul buyut. Unjung-unjungan. Unjung-unjungan. Memperingati harinya wong mati. Hari kemati. Hari kemat. Ya iya beli. Hari kematiannya siapa? Kematian yang bukira. Ya buyut lah. Buyut, ya buyut. Kudu kelingan singarannya wong mati kelingan tuh. Berarti sirang mati sirang kia. Contoh saya itu loh. Kelinganku. Ya artinya manusia iku kudu kelingan yang urip, kudu kelingan yang mati. Bener. Kabeh manusia bakal mati. Mati. Mulane singake sodako. Singake sodako bener sirang kia. Kan India pernah nyiptakan lagu. Apa kono? Boneka cantik. Ah iya. Dari India. Asik. Yen ana duit. Yuk kita sodakah. Dudu sedekah. Sedekah. Oh sedekah. Oh, konon kaya reang ki mau lagi ngumpul anak yatim kah. Oh iya. Di rumah kita ngadakaken makanya pada bae ngumpulaken duit kanggo anak yatim. Anak acara bagi duit kanggo anak yatim. Enggal jumane ku. Berarti bagus ya, bagus ya. Bakal manggung kita oleh misalnya 7 juta, tak kena kabeh dengan anak yatim. 7 juta. Kabeh yang mah. Selawe percene bae. Ora kabeh kanggo urip mati saudara-saudara. Berarti bagus ya. Iya buru, tapi aja nemen-nemen kah? Kabeh yang mata kena anak yatim kabeh. Separohnya bae Pak Ustad separoh. Separoh Pak Ustad kecil. Ora kabeh saudara-saudara. Kos, angel ngomong karo bocah kira. Kesurupan gua kata Dingin, kesurupan. keplok dingin. Orang makan bakal lagi jiwane meronta-ronta. Meronta-ronta dasar lagi nafsu. Kabeh saudaraku kabeh ya. Iya saudara kabeh. Jangka saulan manggung ning drama Cirebon. Iya. Tak kena akal kabeh anak yatim. Bluk. Seperak go ora kemulung. Berarti bagus lah supaya kanggo sanggup besok ning akhirat. Nah, anak yatim tanggane ra kahano. rabiriang. Iya kan. Ngaragai. Dia kenanin anak yatim. Anak yatim. Anak yatimnya siapa? Rabiriang. Dudu anak yatim. Apa? Bakal rabini anak doraka. Jember, masa duit anak rabine kabeh. Assalamualaikum dingin enggak? Supaya katanya sopan soalnya bapak kiai. Soalnya itu disandiwara ini Mas tadi. Punten. Raine mirip banget ya. Iya weru, siapa sing ngarane beli mirip? Mboke karo mbok reangku. Apa sih? Masih sedulur. Beli wadon kabeh. Beli cil, mbok kira malanang. Iya siram. Ya sir mbok kaya wadon. Bangane lagi cilik ke Pak Ustadku. Iya. Lagi cilik ke barang bae. Oh dolanane. Iya dolanane. Oh dolanane karo Pak Ustad. Siapa nek? Sirane.
Beli Pak Ustad karo bature orang karo bature. Si laki-laki cilik kan bareng. Bareng bapaknya Pak Ustad ki bongene karo bapaknya Reyang ki. Masih tunggal. Beli 6 kabeh kini tua kabeh kini. Angel temen ya. Assalamualaikum dengan. Cok tahu bapak ini tapi selangka jadi. Ya pokoknya lagi urip, lagi masih urip. Itu kontong boy Ustad. Mulai orang ki Ustad kin kira. Hasa acara butan isin anak bapak kiai, anak bapak MUI, anak banser serena buah mati si tembak. Asku ajar butan sing sopan salam. Iya isin nganggo sarung celana ireng komboran. Hasku sirata kita ajar butan. Kita ngomong sirama jawab mau kon kita melu gua melu mendi ya. Assalamualaikum ya Ustaz sing rapi ya Allah sakit ya nyerimpet asli nyerimpet siraki barang-barang barang-barang bareng sing bareng has kabeh bakal king kabeh iya teremi sira sih meneng bae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belenak orang laras. Ya Allah, iya ya. Sedangkan wong kene adem sing wadone kudungan kabeh. Karena wong kene mau wong taat ibadah. Wong lanang kelangan beli. Apa hubungannya wong lagi ngaji dikelangi? Ya orang rabir lamun rabir yang waya mene durung balik, yakin rang mah beli bobat. Apa? Jambak rambutnya kerata. Berarti dosa siraki. Wis bengi. Ya wis bengi gak maksudnya kan lagi dalam pengajian. Ya tapi kan deleng-deleng waktune coy. Terus lamun wis jambak rambutnya kerata. Tak gawe balik. Ya. Tak serimpung ning jero kamar. Blas. Terus tak-takakan dipetak-takakan. Iya. Iku sementak tak rabiniran aku. Dakakan atau li. Iku eman iku sementak tak. Ya lamun rabri yang kah waya mene durung balik jambak rambutnya kerata. Tak gawe balik. Ada kan jero kamar. Ketap serimpung. Blas. Terus petak-takakan iku wis metak tak jampeni bismillahirrahmanirrahim. Aku udah kuburan cemberakun rekunku ini gak iya maga ya bener Ustaz ya ampun makan durung kok kon ceramah ditakoni mangan ya bocah ya pokok durung mangan uang perhatian sira melah ya mau ben perhatian mau beli gajok usah keterlaluan apa kon ndur panggung gunung bahkan ngesor boro-boro mau bedi bayi banyu putih. Iya kita mau ning dalan cek maning banyu tekaning mobil ngentut metune banyu ngentut Ustaz iya sih Ustaz apa Sallallahu alaihi Nabi Muhammad bukan cil bengikin acara apa aja mau kah ki acara kaul buyut dibaca Syekh Alimuddin Syekh Alimuddin atau Canggo Aden ya Bu ya acara haul mau kajerewa kancil ulang tahunnya atau bahasanya haul niki Bapak Ibu nepung tahun wong sing wis ninggal wong sing wis ninggal dunia balik maning mau ketika ketika kita berbicara tentang haul maka yang diingat adalah kematian ya ketika kita berbicara tentang mati maka kita ingat dongeng dosa. Tapi kita bakal kanda mati ku kelingan raine petot bae. Raine kita nak kayak wong mati. Kayak kubur. Kayak ku bakal sing blenak mengereang sih. Anak Pak Ustad. Bener Pak Ustad. Ketika kita berbicara tentang mati, maka kita berbicara tentang dosa. Ketika kita berbicara tentang dosa, maka kita berbicara tentang surga neraka. Kau dingin Pak Ustad pengen takon. Wong urip kabeh bakale mati. Waduh ajar cil. Putar kene Ustaz, putar kene. Ustaz. Hah? Kayak banci bae Gus. Ajar cil. Wong urip kabeh bakale mati. Bener cil. Sing digegem ning wong mati apa? Ayo jawab Tri. Masa jawab apa? Maksud
kene. Salah cil nang seneng. Kesenangan sirah Cil. Duduk seneng kualat. Duduk walat, masa ada jawaban. Tebak-tebakan tabak ini. Ya tebak-tebakan bari ilmu. Bari ngecek ilmu nih Pak Ustad. Soalnya pengen mondok ki. Lah mondok orang 5 tahun. 5 tahun mondok kok. Mertua. Orang gak beleguma dari gunung. Seng. Lah cetek ilmu ni Allah cetek ternyata. Mau nih gak bu aja ngundang Ustad kin be. Ustad kin bae. Ustaz Junedi. Ustad Junedi. Wong urip kabeh bakale Mati. Nah, sira buru beli. Ya paham lah. Apa? Sing digerembong mati. Amal ibadah. Iki. Cetek ya. Bakal sing digerembong mati kan? Iya, apa? Sanggup mati kudu beras kudu pari. Ya, apa? Iman lan Islamnya kita sing manjing ning jero ati. Iki kentong bae wis gering, kentong salah urip pisan. Tot blok tot cabut. Kita kutakon wong kene kaya kono. Salo. Oh berarti masih salah. Salo, Oh, Cong. ini nama ya, salo ya. Iya. Maka camat berarti Comot. Berarti ilmunya dowor. Ya wis dowor lah iki corok. Wong urip kabeh bakal mati. Bocah 5 tahun dia nyanyi tekad. Nah, bocah 5 tahun jajakan teko. Bahkan yang kene teko. Teko. Ya aku ngerti teh manis. Iya. Beli kepada Aksan. Wong urip kabeh bakal mati. Sing digegem wong mati, lamuk. Terus gegemen bae mati kah? Coro kan. Lu gegemen bae mati. Iya ya. Cetek ilmune. Orang kelingan ngundang Ustad Edan. Lah. Kau Tapi ngomong. Wong Edan gak duwe expander. Bales. Ngapa wong mati diadusi? Karena orang bisa adus depan. Sebab lamun wong mati bisa adus, beli mungkin ngongkon adus anak kita balik adus dia kebar keburu. Wong urip kabeh bakal mati. Lamun weruh dalane mati wong urip kudu Sembayang. cetek iki petot lekot cocot. Bakal wong urip sing weruh dalane mati, bakal nglakoni ibadah. Salah. Lah kentong bae tak kubur sudah. Rai mati ya. Anu sodako. Salah. Di kentong bae tak tandur sudah. Kita duitan apa sih? Bagi-bagi anak yatim. Salah. Apa sang? Wong urip kabeh bakal mati. Lamun weruh dalane mati, ya puter balik. Pokok tinggal lagi hajatan, unjungan sinane. Emang wong mati anak gigi parkir ta? Sapane? Jar siraka. Lamun sira misalnya arep marah di mana? Mana? Dalane mati, maaf sedang ada orang hajatan saja. Ya puter balik beli. Itu cetek. Aduh, iya bener. Cetek lah. Orang sanggup. Bergaul karo sing cetek goblok iki yang. Sombong. Beli kejagan aku. Balik maning mau kah? Ketika kita berbicara tentang mati, berbicara tentang dosa. Bakal berbicara dosa berarti berbicara tentang surga, neraka. Balik maning. Aman punten jati diri manusia mau wapetot, wakancil. Ning kitab noso pribadi jelasaken ana telu. Sepertiga kanggo Gusti Allah, sepertiga kanggo awake kita, sepertiga kanggo cacing. Ada cacing melu kebagian ya. Bagian. Si cacingku. Iya. Lah makanya kita nggak cacing bro mancing. Sirek awas ya. Mulai cacing sekin medundang ini ngerti melu kebagian kompor gas sih cacingnya. Ku mah duduk cacing. Apa sih? Cing ini tangga nira. Orang yang kandang. Sepertiga kanggo Gusti Allah. Ya. Gusti Allah jaluk apa? Jaluk ruh. Jadi ning wapetot ning wakancil Gusti Allah ku jaluke ruh. Ya. Sepertiga maning awake kita. Awake kita jaluk apa? Jaluk amal. Nah, amal lewat kancil kayak ngapa aja sih dikasih tinggal dina karo kancil. Ya kun anak yatim dibagi sih. Bagi bae. Bagi dewek ya yatim mau kan. Ya anak laki wingi kan di dalam sih. Lengakan lah anak-anak yatim nganggo celanane samene ora. Tatone ning kene ki. Anak yatim. Iya tak belas temen sud pakaiane mani cingkrang samene, nganggo elekton, rambutnya dikerimbiakakeun. Nok sud lagi apa? 300. Lah anak yatim. Dudu anak yatim. Anak pang. Kayak kita bakat ceramah kayak kita bakat ceramah nih bagian Subang Kerawang bakat jam loro bengi supir kan ngantuk kan iya. Akhirnya apa supir ning pinggir dalan istirahat turun Mampir. kopiannya kita tak copot sorbannya tak copot akhirnya teka anak wong wadon ngetok lawang pintu tok assalamualaikum
masih pengen beli ngomongnya lu. Oh, dagang teh botol. Baik berarti wongnya baik, tertawa baik berarti baik. Akhirnya tak ngomong, tak ngomong maning kopiane, tak ngomong maning sorbane, mbak punten, kita ku ustad, juntas rama, ya us yang ngalap berkah kamu pautan mah gratisan baik. Wah. Kodengin. Takon adingin leban di tempatnya Sherlock. Transfer. Malah jaluk Sherlock Sepertiga kanggo Gusti Allah, sepertiga kanggo awake wa kancil, sepertiga kanggo cacing. Gusti Allah jaluk apa? Jaluk arwah, jaluk ruh. Ya. Sepertiga maning awake kita jaluk amal. Sepertiga maning cacing kebagian jaluk apa? Jaluk badane kita. Dan dikualikannya baka menusa, baka kita jaluk apa? Kita jaluk amal, ya. Sepertiga cacing jaluk awake kita. jaluk apa? Ya, aman punten sepira wong gemblenge, sepira wong montoke, sepira wong bapuke, baka mati kanggo cacing. Gobok rokok beli. Wis mulai jamkin op stop tuku skincare. Rabiri yang kiboros nih mumakku. Sira nyotopi wong kon loli tuku. Rabiri yang perawatan seminggu 1.500.000. Iya beli. Ya demi mempercantik diri. Itu masalah mau konon kompor gas gini dolar. Kanggo apa? Tuku skincare sih. Melarat temen nasib ini aku. Ampan dibalik istri yang glowing, anak suami sing pada sinting raine glowing bae rabine. Enak rabir yang berak war sinting. Dibalik istri yang glowing, anak suami sing pontang panting kae rabine glowing enak yang berak meneng bae. Maune lemu karena labine skincare konene gering enak gering gini. Reyang sing gering. Mau nega rangu blenak be perasaannya ku. Ya bae tak ada. Mantep meneh. Ora stopan ku. Aban punten. Bener, Pak Yai kabehane punten buku kabehane mapemdes desa. Wong wadon skin ayu ning akhir zaman dudu nang banyudu, nang skincare. Barang ning jerone skincare ana apa bae? Ana krim malam, ana krim siang, ana toner, ana serum, ana sunscreen. Coba. Branded sunscreen ana apa bae? Japra, La Tulip, Citra, Wardah, Navagrin, MS Glow. Apal rabi dengan ya apal enggak ulang kita di pesel. Pesel bagian ustad. Tapi angger ketika mati wa kancil sepira bapuke, sepira ayune gemblenge, ketika mati kanggo sapa? Kanggo cacing. Oh, dari percuma tuh skincare gangker apa cacing sih mangan mah. Emang rugi skincare cil dah. Karena dipendem sih ya. Iya. Orang mau dipendem mah. Aman punten jare subro. Sing Indosiar. Sing matane. Sing pakai. Jangankan gedung. Ada bari geraya. Jangan. Maju melakune. Jangan. Kayak goyo. Jangan. Nah. Angel tembusang. Hiro sih pengen praktek. Aman punten Bu. Pernah krungu beli areng subro wa kancil? Pernah. Wakapatul pernah ya? Krungu. Suarane enak. Jare subro pernah ngomong kayak kenen. Adakah hartamu, adakah keluargamu, adakah temanmu selain cacing. Aduh, bisa beli kok. Ya mau selain Bang Emok. Emang ning kuburan anak kreditan tadi. Kuburan tak ini. Sira ku takon aku. Selain Allah. Oh, jemaning. Sok pinter. Kita sing bisa bagi tangan ini orang ngerti. Sok pinter iku. Padahal mah penyanyi ya. Penyanyi tapi goblok. Penyanyi goblok. Tot bener. Bakal lagu Tarling sing awet zamane Kaji Daria buru kabeh. Iya. Lagu mungkin mah demu lu budeg lah. Ya kenapa sih jawab selain tuntut. Coba jajal ngaplang-ngaplang. Sok. Ya yo ngendi? Selain ngaplang lagu. Dika jawane kita anu ne. Karape. Jadi dikit. Cinta kakang ning senok. Insyaallah. Ibarat kamera. Enak suaranya. Ngeblur meng sejene. Fokus emang yayang baik. Ya Rabbi bil Mustafa. Kon lanjutakan ayo. Lanjut. Balik. Contoh saya sih. Aja guyonan. Ya siapa sih nggak guyon? Orang lagi mangap itu Raine beli memungkinkan Raine ki. Coba. Ya Rob bakal orang bisa jodoh temenan ya. Iyalah. Ya Rabbi bil Mustafa. balik mak
qasidana. Bagus. Ayo bang jawab Arab. Arab jawab. Arab jawab. Gak ada baru ngomong ketek. Itu sandiwara. Kalian latar. Setuanya jadi gawah. Maning-maning majalah minggan nih gak enak sandiwara bebas. Kin tertekan nih jero tengirang. Orang bisa pintar penulis ya. Dudu orang bisa orang sombongan. Rah, mau sombongan apa? Saya bisa maning. Ya Rabbi bil Mustafa. Balik qasidana. Mama do. Lagi apa? Ceper nih kayak Indira. Hari mau, wes dok terserah ini. Orang iya orang. Lagi pada apa sih? Lagi nyanyi. Selawatan ya. Solawatan lagi sirak kon mati. Ya pura-pura raja kaca. Kupingnya. Kamu merubah karya aku mah. Mudah-mudahan Pak Acil buduk temenan. Amin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Balik maning mah Bu mau kah? Menjadi subro kamu kah? Embu beru. Subro. Adakah harta? Kayak Pak Acil beli bisa, Bapak beli bisa. Ayo ibu-ibu sing kompak Bu. Masa bisa. Adakah hartamu? Adakah keluargamu? Adakah temanmu selain dikani maning belum maning. Ayo ya. Saya kaya jujur yang baik. Apa? Contoh saya ini Kayak mah dewek kayak masa bisa coba cak sira. Adakah hartamu? Adakah hartamu? Adakah hartamu? Adakah temanmu selain Amalmu mau nak amal orang kamu nak. Tapi kita kan pura-pura beli. Biasa baik. Bila datang Israel, siapa Israel? Serang aku candi. Siraku. Kapan takon alamat Israel ku malaikat. Ya Allah. Oh pencabut nyawa. Pencabut. Sira sapa? Bisa. Kasandiwara. Sandiwara boy Pak Ustad. Komplit gini sandiwara anak organ ya. Ya warak ya. Bila datang Israel, siapa Israel mau? Malaikat Pak Bu. Malaikat apa Israel iku malaikat pencabut Nyawa. ampun punten wapetot bakat duwe anak duwe putu aja paduan ngarani anak. Apa sih? Lamun ngaji karo kiai aja tanggung-tanggung. Anak kiai apa ngaji masyarakat sing tanggung ngaji karo kiai. Nang paje ngarani anak sing bagus aran malaikat beje paje arane Israel. Israel ku malaikat ya Pak. Tugasnya nyabut nyawa. Israel. Bukatan be anak kita pemberani kayak Wakanci. Berani. Ngarani anak Muhammad Israel. Waduh. Aran malaikat. Coba. Akhirnya apa? Israel wis umur 20 tahun. Lunga ngerantau ning Jakarta. Luru duit. Ditelepon ning wong tuane. Jare apa wong tua wadone paje. Undangan gak senang ning Jakarta kaje paje. Pas paya balik tok assalamualaikum Pak. Ika je Pak anak tamu Pak kita neng hati sih je Pak. Pas paya dibuka maji Israel teka je. Nyangkane malaikat orang uru anaknya dewe. Bila datang Israel mencabut nyawamu. Ketika Israel teka marani wong Surakarta. Ngadil pegang. Kayak impor. Iya ya. Ketika Israel Bapak Ibu wakancil wapetot marki wong Surakarta marki wakancil marki wapetot sapa bes ketika diparki ni malaikat Israel garapan dicabut nyawanya semua akan menggigil sekujur tubuhmu. Apan punten ciri-ciri wong garapan mati sekujur tubuhnya itu menggigil. Allah jadi baka ibu bapak wakancil sing baka bengi ngatisi berarti tandane garapan mati. Astagfirullahaladzim dia ya bocah. Nang apa sih nang? Guyon beli kalau takonan tuh lagi ceramah bener kok. Aku tuh guyon beli. Ya beli sirane priben. Wih ngirang manggung balik ke udanan cah. Iya terus. Tak ngomong gigil. Ya mati sirake. Bak tandane wong menggigil ku mati sirake. Iya tah. Iku Pak Ustad ngomong. Bener nggih Pak Ustad? Kita kan begini kan balik manggung. Jangan tiudan. Nang atis tak ada ngomong gigil, mati ya. Mati. Ciri-ciri kapan mati berarti. Jadi amal ibadah bagi-bagi akan duit siraku. Perasaan kita wong udaran kabeh kabeh gigil dia. Sira emang gigil priwen. Ya Allah atis teman.
Bukan Angel. Maksudnya masuk kalian memang kapuburannya parah. Iya, iya, guyonan. Bakteria nama malaikat beneran. Amit-amit. Semua akan menggigil Bapak Ibu sekujur tubuhnya karena apa? Fardu kifayah akan berlaku pada dirimu. Karena apa? Hukum daripada mengurus jenazah wa kancil hukumnya fardu kifayah. Setelah engkau dimandikan mati ki wa kancil ya. Contoh wa kancil mati. Mati. Ya. Contoh. Ada wong contoh bae siraku. Sirak ada 6 juta kan contoh mati lagi gelem siraku. 6 juta siapa sing beli gelem contoh mati 6 juta siraku. Berubah sirah tot lah. Pak Ustaz sirak. Lagi sing syuting pada mati pada dadi wong mati gelem siraku. Mau negara teka maling begini. Ya buktine ool ya. Iya, Orang buru umur kan. Orang baru Wa kancil mati siraku mati. Contoh bae. Setelah engkau dimandikan wa kancil mati. Mati dingin Soalnya mati. di sana kagian. Aku mandi. Ya masa ya wong mati mengkono meneng bae kok diadusi. Oh. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan. Dibalutakan sih. Oke, bakal wong mati ke cungur di pai. Di pahit. Kain Kapas. Kapas. Ya kok contoh contoh. Ya, cara rame. Mau negara baru teka ya. Contoh ada contoh bae siraku. 6 juta tekan iki nek kon dhewe mati. Siraku bakal beli gelem wong kene. Hahaha, bakal. Ya artinya seneng dulu sira mati. Ya. Mana ngapain sira? Ada 6 contoh. juta, 6 juta. Wis mirip kan, mirip. Kok bakal wong mati ke apa maning pakai kan nah? Kuping Kuping enset. Encet masa yang rock radio. Contoh mati contoh kuping loro. Tumpel mana? Oh, contoh ada contoh mana ngapain? Iya, komplit temen cah. Ya dan mana ngapain? Ya contoh mau urusan makan mani tot, sila kenyupatan nih gini. Ya orang dikongkon ustad. Kudu nuruti ngomongannya ustadku. Ustad ya. Apa maning mau sedikaikan Pak mana maning? Apa? Geleleng tuh. Ya ambles sakiku. Ambekan angel. Setelah engkau dimandikan kain putih yang dibalutkan. Jadi kau bakal acara haul maning kuburan aja ireng ya, putih jajal. Oh nganggo nek lawi putih. Idi nemen pisan. Berarti bener ngarep-ngarep kita mati. Setelah diadusi pragat, Pragat kain tadi. kafan pragat. Setelah engkau disolatkan, disolat ya? Sembayangi, Contoh. sembayangi. Disolatkan ke pusaramu kau diantarkan. Dan terlamono, sirek mono, pusara, sirek mono. Mana sok, mana? Parah. Tat, ya putar Tat. Ya sekali-kali menet tak ono ka. Apa jare kiai? Omongannya kiai wajib diturut. Iya, cuma yang kabeh temen ya. Ya sabar wong mah wong urip kudu sabar. Setelah kau disolatkan ke pusaramu kau diantarkan. Awas, sing arane umur beli Beli weru awas. bisa jadi kita karawa petot kari wa kancil Ulu. Nah, atau soalike Soalike. wa kancil ulu kita sing kari gongon. Si ulu betok sih. Lah kari-kari acan. Beli kena sing arane umur beli Weru. contoh wa kancil mati ke Iya. mati. ya contoh wa kancil mati Kayak ngomongnya ka contoh kancil mati kayak wong bedendam kan. Mati ki siraki. Maksudnya contohnya ke contoh. ya contoh ya wa kancil di anjeunna ning Ningkatil. katil Ya katil, sir katil. Bukan sejen bukan dianjingan kafe ta. Enak teman wong mati ning kabeh. di anjeunna ning jero ka Katil. geger Indramayu Cirebon Jawa Barat Katil mati. Katil mati. Don Saisa. Geger orang krungu. Iya biasa bae, biasa bro. Bak wong geger priwen. Iya tapi sila bari nyupatan niku lho. Angel jangil ngomong. Biasa bae. Kancil mati ya. Bukan Ya bae. beli geger mengkonon mas sepian arane aku. Ya, belenakan temen sih. wa kancil mati geger gini Ya gue geram. ADM teka Iya, belakang. layar Amit-amit komari ya Allah masih pengen ngempanin anak rabi. akeh utangnya masih akeh utang Nah, akhirnya apa di Jawa ning apa ditaruh ning katil Katil. tangga batur wong Surakarta pada layar kabeh pada ngiring kabeh karo ngucapan kalimat la ilaha illallah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Suwis. Sila mah, kayak wong dendam.
Muhammadur Rasulullah. Numpak motor wa kancil uwis, numpak mobil wa kancil uwis, numpak beca apa mani, nunggang katil ya wajah digotong. akhirnya apa bu mau ke awas apa ditaruh ning jero apa ning jero katil wa kancil nangis jawil-jawil Pribadi nangis kecil, nangis, nangis. Kita nangis. Jodoh mengkonon geblek. Oh, aja teman-teman lah salah. Angel sih mah orang bisa dari contoh. Ya supaya saya sing mati. Pak Ustadz ngomong siapa? Ibu kok lu hahaha itu mana? Sangka enak gua apa praktek mau mati tuh. Terus kurang wah kancil jawil-jawil rabine nok orang tadi rabini rak di muka so rabine yang blesak temen contoh nih yang bagus contoh ada mau contoh bahas kering blesak urip pisan yang mau contoh sih merewil aku nangis I don't know kita ada pribadi orang buya kan menang bayar yang mati sih no mati apa nih kan no masuk kok mati aduh kita menang baik kan menang baik lah kamu lanang-lanang apa di anjing ning jero kubur kuburan sih dikubur mengadang kubur siraku ngendiku jadi kayaknya dikubur contoh kayaknya bener contoh ya Allah benak temen sa bengi apa kira kok dadi wong mati pragat ke pusara ke tempat terakhir awak kancil kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap lah kamu ngomong mati nih lampu mati nih kau dingin putar Ustaz ini ya apa sih sira karoreang ratakan lawas iya bintang tamu 6 juta telung jutaan bintang tamu 12 juta 6 jutaan tulung giliran mati baturan atau aja enak dewek kaya ini lagi orang dewek kancah maksudnya kan bahkan 6 juta telung jutaan berarti saya hidup saya mati nah begitu orang dewek kan tulung melu hasilnya emang nih kuburan dibayar beli ini siapa nih? jadi kan aneh dibayar tak beli matiku cih matimu kan dibayar ya kan lah kita meniburi sira soten anak bayarannya batu laknat kuno batu kurang ajar kau ditinggalkan berarti lamun rabine mapetot mati si hidup semati jare iya berarti gari rabine makasih berarti barengan rabi bareng maksudnya maksudnya priwen rabine barengan berarti jadi mau hidup semati ya apa sih beli ku bedek-dekan kau ditinggalkan di dalam kubur yang gelap gulita kau tinggalkan dunia ditinggal dunia yang selama ini kau anggap surganya kan enak kan ini surga ini kena konser dua espandra iya iya itu menang kain kafan mau kah iya hancur dimakan cacing tanah udah kontong boy ya saking orang cacing ular dan lipan menjadi cacing ular dan lipan menjadi menjadi makanan siraki mangan ke cacing ya orang pesen grab orang pesen grab anak maning ini karena emang ini kuburan ojol orang doyan cacing kula uang mati makannya aku cacing dudu wong mati mangan cacing wapetor tapi cacing mangan kancil siraki dipangan cacing siraki mangan apa kini mangan apa ya ampun takonana mau mati berarti beli beru berarti mangan bakso Kaji Anwar baik uang mati pengen enak-enak lainnya mungkar kita kan bisa nyilanin jorok kubur awas bapak ibu rongokna kinki lagi kandam masalah mati ya sing beli rongokna berarti beli wedi mati mungkar dan nakir tak kenal lelah sing arane mungkar karo nakir beli pernah pegel nyiksa manusia ya mungkar dan nakir tak kenal lelah mengibas cambuk ke seluruh badan disiksa yang malaikat sirah menang disiksa kau enak temen cak korang gak di malaikat ragu anak kayu di kayu anak kayu bising gede bising semennya tot kari golok bae tot masa malaikat nyiksa karo golok sambu kayu disebut semennya kayu enak bet ya aku sini contoh mungkar dan nakir masa mau mati aja kayak kalian malaikat keder
Priwe siksa ku wedi, geter-geter nikmati sira mati siksa. Ayo di. Kita wedi. Mungkar dan nakir tak kenal lelah, mengibas sambut. Malaikat digoyang. Kun marane gua begitu sira goyang sawer arane kita. Malaikat sawer. Mungkar dan nakir tak pernah lelah, mengibat cambuk ke seluruh badan. Oh, disabeti. Oh, bak. Di dalam kubur engkau minta tolong. Aja lebay tolong. Woi. Belum bisa apa we. Salah bayar. Ya aja tulung we. Tulung. Di dalam kubur engkau minta tolong. Siapa yang menolong? Kasih nolong. Hukum Tuhan berlaku, langkah nolong. Datang menjorna bae bisa ditolongi mana we. Tergantung uripe, lamun uripe sampean mau nyantuni bocah yatim, kayak ning kene kah rupane ning ikhlas ning bocah yatim, ngupe bocah yatim yang kuburane enak. Oh. Tapi ketika mau kawis bajingan ikut tengik pisan. Bajingan tengik. Kayak tengik banget ya. Barang perkara apa bae punten ya, menusa zaman bakal anak tengik ku blenak bakan sih. Bener. Oncom bakasan tengik. Blenak. Sega bakat tengik. Blenak. Bakak kita. Tengik sira blenak. Dendam berarti Mengibas cambuk ke seluruh badan di dalam kubur. Engkau minta tolong siapa yang menolong? Siapa kono? Siapa sing nolong? Langkah sing nolong, hukum Tuhan berlaku. Adakah hartamu? Maukah kang bocah yatim kah? Adakah keluargamu? Anak beli keluargane? Adakah temanmu selain amal? Jadi ampan solusinya wa kancil wa petok ya. Untuk kita menghadapi kematian yuk keprebencarane anaknya kita kabeh bisa baca Al-Qur'an. Buyong or. Ampan punten wong Surakarta, wong apa kana wong Goa. Ajak waris pula sering ngomong, ajak warisakan anak jabatan. Ketika wakancil apa ajak warisakan anak harta benda, karena apa? Jabatan harta benda tidak akan kekal selamanya. Semuanya mutlak milik Allah, tapi apa wakancil? Wariskan anak kita yang pertama Al-Qur'an. Bagian wakancil dua jawara organ, bagian wakancil dua sandiwara, ajak warisakan anak harta jabatan, karena apa? Harta jabatan beli bakalan kekal, tapi apa keprebencarane wakancil wapetot kabeh wong Surakarta ketika dua anak-anaknya pada bisa ngaji wis aja nekono kok bokatan hafal Al-Qur'an 90 juz angel misalkan wis buk keprebencarane sampean wong Surakarta dua ini prinsip keprebencarane anaknya sampean bisa ngaji titipaken ning Kiai Ahmadi, titipaken ning kiai-kiai sing ana ning Surakarta. Karena apa pupunten harapan orang tua terhadap anak-anaknya ketika nanti orang tua sakaratul maut, ketika nanti wong apa wakancil sakaratul maut wapetot najah, yang diharapkan wakancil wapetot bukan jabatan harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Qur'an yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Barang wakancil wapetot anaknya pada bisa ngaji beli. Loh, terus terang pakai ya, kita belak-belakan pakai nih, putar gitu. Cerak berdodok cilamber enak. Putar gini, putar. Kita kana dewek ke pokok karabong dewek gitu. Bener. Karabong mana-mana mah kita ka beli putar gini. Kin mah Karabong dewek ke pokok gitu. tutut bener. Iya kepreben. Galak tuh. Ustad apa galak? Kari ngaji paseh mah beli bisa. Cuman sering maca surat. Oh, berarti surat Al-Fatihah. Surat karang. Anak karang sering maca surat karang. Bari bismillah payu beli je konon kah? Aban kita pengen ngetes wapetot karo wakancil. Ya, pengen ngetes ngaji iki orang Bapak ya. So, kita pengen ngetes aja sampai milu-milu karo Kang Jaki jiwa kepetot wakancil bisa ngaji. Wah, sembarangan. Malah gemu, ya titis gemu. Surat sing pendek dikit ya. Sing pendek. Surat apa sing dawa dikit? Ya, terserah lah. Sing dawa dikit Bu, saksi akan mengikin Bu wakancil wapetot biasanya sandiwara kin kon ngaji. Sing pertama surat dawa dikit. Ya. Wapetot dikit ya, sing dawa ya. Ayo dawar cendak. Bismillahirrahmanirrahim. Sing dawa ke? Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin Ida hasad. Nah, pinter 100. Al-falaq. Dawa.
Al-falak. Sing dawa maning. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Terus Walam yakul lahu dikit. kufuwan Pinter, ahad. Jawa pinter. Ayo wakancil sing dawa ke. Gampang lempang. Wakancil 100 dika masih 0 ki ya. Iyalah. Sing dawa pada bae. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Lanjut. Kelengar. Mau kok gampang. Ya dawa, pada dawa. Sing dawa kalau dawa cendek kalau cendek. Ketahuan banget yang mah. Ya wis aja dawa. Iya sedang Ayo baca. sedang. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lanjut. Ayo muni kaya yang kamu Mau kok bismillah baik aku. Bismillahirrahmanirrahim sama kul huwallahu ahad. Iya gampang anaknya enggak bisa kun mah. Angel bakal bocah kieu. Yakin dawa, yakin Dawa. dawa maning. Wis berarti. Mono maning. Ya, dawa ya. Dawa. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna sanni'aka wal abtar. Pinter. Sirah benar. Sirah maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Lanjut. Dawa pada baik. Punten Pak. Wong wadon telepon nikah. Apa urusannya lagi juga? Gase. Gampang gak sama ditalangi wong kene. Ya wes berarti 100 skin 0. Ya, Ternyata 0. pinter wapetot daripada Wakancil. Sing pendek ki. Sing pendek. Lanjut. Pen pada bek ki. Cendek. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Pinter 200. Ya bisa ya. Ayo Wakancil. Iya. Pendek paling pendek daripada Yasin ki. Ada kamu juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Ayo mau ke kita jawab. Silakan enak ya sih Al-Qur'an. Bisa ya kak? Nuna Baik, apa cara kiai? Ya paling pendek ya. Paling cepet Oh, Yasin loro. Nun. Nun dalam. Ayo wong diundang. Surat. Beliau barang yang mau lorokin sengit nirang kabeh nih. Aman Bapak Ibu yuk ke prebencarane anaknya sampeyan bisa Ngaji. karena apa Bapak Ibu, harapan orang tua Wakancil wapedot ning anak-anaknya ketika meninggal dunia ya Bu yaki buka yang sampingnya sampean yang diharapkan orang tua bukan jabatan, bukan harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Quran yang langsung dikumandangkan oleh anak-anaknya. Mending baik anaknya bisa ngaji Bapak Ibu. Malam Jumat pangapurane misalkan wong tua mati, Wakancil mati, wapedot mati kabeh ketika malam Jumat Roh kabeh damping lawang. ayo Bu anak sikiran kabu malam Jumat roh iku ning pinggir lawang Lewe. Oh, serok cinta kakak ning sana. Tapi bakal lawang. Lewe. ya Bu bak nyanyi ku cengkok sing enak Sing enak, Bu. ya Bu ya aja natek Lewe. Bari-bari ngantuk kabeh. Lewe. malam Jumat kisi bener ki Iya. malam Jumat roh iku ning pinggir lawang Serok kita siji. mau kan mau permen Ibu kah Lewe. ayo dites malam Jumat roh iku ning pinggir Kayak mau atisi sih. Iya, makanan gitu. malam Jumat roh iku ning pinggir Mana ke? nyuwun dipun disukani kalimat anak putune ora bisa pada ngaji balik ning kubur bari nangis brebes Meli. losari brebes losari Ora kiyang iku. Brebes Losari.
Malam Jumat Bapak Ibu, ketika anak apa? Ketika wong tua mati, ketika wong tua meninggal dunia Bapak Ibu, ya. Wa kancil ninggal, wa petot ninggal, kabeh Bapak Ibu ninggal dunia, misalkan pangapurannya. Malam Jumat roh tekaning umah. Awas, roh tekaning Umah, roh tekaning umah. Roh bladus ning umah bakal mati ka mati. Mati urip li mati ka mati. Mati. Mati urip li mati. Mati. Mati ka. Barang tekang umah Bladus ning umah teka jelek. berbentuk apa? Berbentuk emas, Cil. Dia berbentuk wong mati. Bladus teka. Biasa. Gua yang pada Melayu nek. Siapa nih aku? Ya keluargane. La ilaha illallah Melayu. Encang terangakan Pak Ustad. Masa roh ikut tekaning umah. malam Jumat lu. Malam Jumat teka bladus. Ana apa tekang umah? Arep nekak rai lira. Jemberaken. Teka ning umah. Niliki anake. Lagi pada apa? Lagi pada apa? Yasinan ta, marhabanan ta, solawatan ta. Barang-barang bakal umah makswin. Loh ngeslo. Malah ngeslot raikunku ya. Beli mikirnya bukan lagi kumpulan di malam Jumat teka ke Ben. Yakin makan ki lamun iya teka Ya. dina Jumat. Keluarga lagi pada nonton TV. Lagi nonton TV. Oh. Siaran langsung Upin-Ipin. Ya. Iya boleh. Bapak tua sing wis mati teka. Ya bladus. Nusa. Ya Melayu ya. Kun mah berbentuk aku setan. Orang mikir ini dia ka setan. Loh. Teka ya malam Jumat teka. Delengna anak putune. Apan punten sok titipaken anaknya sampean ning Ustadz Kiai sing ana ning Surakarta Bapak Ibu. Maukah ketika anaknya sampean bisa ngaji malam Jumat wong tua teka delengna anak pertama lagi baca apa? Lagi baca ya? Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wa ilaihi turja'un. Langsung beragat bah. Ya lamun dibaca bisa menyamrolas konen nih. Ya lah singkat temen. Awal korpetik dah sih. Delengna anak keloro anak pertama lagi apa mau kah? Lagi Baca Yasin. Delengna anak keloro lagi tahlilan. Lagi tahlil. Kalimatan khafifatan 'alal lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ilar rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallah ilhadim. Anak ketelu lagi marhabanan lagi Sholawatan. ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Allah salawatullah alaika. Mending bae wa kancil mati wa petot mati ketika malam Jumat tekaning umat delengna anak putu. Anak pertama lagi apa mau kah? Lagi ngaji. Anak keloro lagi tahlil, lagi wiridan. Anak kedua lagi marhabanan solawatan. Wong tua ketika teka alhamdulillah ya Allah anak putune kita lagi pada ngaji. Alhamdulillah ya Allah karang kurunge kita kanggo nglakoni kebagus. Karang kurune kita umane kita kanggo nglakoni kebaikan. Wong tua nangis tapi nangis bahagia. Tapi coba bayangaken lamun wong Surakarta anaknya orang ditibakan di Ustadz Kiai atau di pondok pesantren langkah sing bisa ngaji malam Jumat. Anak pertama lagi apa? Lagi makswin ngeslot. Kegemuk merasa. Anak keloro lagi main kuclak joprat. Anak kedua lagi tiktokan lagi nyanyi. Najan demene segunung Semeru bola beli sanggup akhirnya apa wong tua delengna anak bapak ibu delengna anak putu malam Jumat teka apa jare wong tua ya Allah nang nok jare wa kancil wa petut ngomong ni anak ngomong ning putu ni ya Allah nok siraku tegel temen karang kurunge sira apa karang kurung kita kanggo nglakoni maksiat kanggo nglakoni maksud karang kurune sira kanggo nglakoni maksiat karang kurung kita kanggo nglakoni dosa. Wong tua nangis tapi apa nangis kecewa. Apan punten kepreben carane wa kancil wa petot duweni anak bisa baca Al-Qur'an.
syukur-syukur hafal Al-Qur supaya engkau ning suwarga lamun anake wa kancil apal Quran wa kancil dipai mahkota ning anak mahkota Dubai sira kene anak kira mahkota iya dipai mahkota ning suwarga ki wa kancil luar biasa enak ning suwarga enak apa bae sing anan kula pernah belajar Pak Bu kitab Sofatut Tafsir Ar-Rahman ning kono dijelaskan kenikmatan sing ana ning surga lebih enak daripada kenikmatan sing ana ning dunia wa kancil jaluk apa bae ya ning suwarga dau anak ning perlintasan wis ana ning arepan enak berarti sira lamun surga pengen minum es teh botol wis ana ning arepan berarti sira ya jadi pengen seblak tinggal ngomong blak oh lamun seblak pengen anggur tinggal ngomong gur nah sing meneng beli pengen berarti ya beli pengen bareng Bu pengen anggur tinggal ngomong gur pengen apel tinggal ngomong pengen rambutan tinggal ngomong but jangan pengen teh botol tinggal ngomong contoh saya sebetiro kena tinggal nih puri iya tapi teh botol mah beda manis beda depan dicoba suruh ulangi maning pengen jeruk tinggal ngomong kecut ya manis-manis lah anaknya pelem arane pentil kang ngerujak pengen pentil tinggal ngomong lo bayar ngomong kecut kenikmatan sing ana ning surga lebih enak daripada sing ana ning dunia ning suwarga Serawang sriwing mambu entut suwarga mambu wangi ning suwarga Serawang sriwing mambu wangi parek wa kancil mambu entut Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak ibu mudah-mudahan insyaallah anake wong Surakarta sing hadir bengikin atau mbok bapane sing hadir bengikin insyaallah anake dadosakeun anak kang soleh dan soleh. Anak bahasa wa kancil buah tidak akan jauh dari mengapa man buah jatuh tidak jatuh dari jatuhnya buah jatuh buah jatuh tidak jatuh pohon jauh buah jatuh pohon apa buah rigel lah pasti nggak ngomong orang ini buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Embok bapaknya ngaji insyaallah anaknya meluan ngaji. Embok bapaknya soleh lor soleha insyaallah anaknya soleh dan soleha berarti tergantung soleh beli solehnya anak tergantung wong tuane lamun wong tua ngomongnya bahasanya bener ya nguruki anak kang saking pundi ya kang saking pundi kang ngone basan misalkan kun makang ngobasan soten bakal laki balik gawa 500.000 sopan kang melebat mamu niki bakal 500.000 kang mangga dahar krihin 500 tapi lamun orang gawa duit mana batuk ki wong endi kono ya terabire ya kari-kari ngomong baduk li apa kerunguning anak ke ya kerunguning anak ke akhirnya laji mbok riang ngomong dahar beli sini bapak riang ngomong badok beli anak tamu tok assalamualaikum akhirnya kabaran emboke lagi masak bapaknya lagi repot dahar tok sing buka tamu siapa anak ke nang ji bapaknya anak beli jenang anak ji lagi badok berarti anak soleh beli solehnya anak tergantung wong tuane bakal wong tuane beli bener anaknya mual bener ampan punten yang namanya orang tua bapak ibu tarbiyatul aulad pendidikan pertama kanggo anak sapa wong tua terus punten soleh beli solehnya anak tergantung wong tuane kita doakan mudah-mudahan bapak ibu anaknya sampeyan kabeh dadosaken anak kang soleh lan soleh anak sing bisa ngangkat derajate wong tuane dunia akhirat ketika wong tuane ninggal dunia pada mau ke tujuan daripada haul bisa dongakaken wong sing dihauli atau ketika ibu bapak sing meninggal dunia anak bisa pada dongakna sallallahu ala Nabi Muhammad alamate anak soleh iku papat pinter nengannya ya wis pinter badane mukmin anut insya kang dihilisane alus ngandi
ngalus ngandikane dudu andi angop andikane alus ngandikane kapindho mulya akan ing wong angop bah wis pengen turu ya Rasulullah bareng-bareng salam ya Rafi'a sya'ni wa daraji adfan tayaji ratal alami ya uhailal judi wal karami. Ayo Bu bareng-bareng sholawatan alamat soleh Bu ya karwa pedut karwakan sorangau iku saking ulama awe pitutur alamate bocah ingkang dadi jujur semua iku saking ulama awe pitutur alamate ingkang dadi jujur diangkat kabeh tangane muga-muga kita bisa ngelampahi dunia akhirat nemu bilahi muga-muga kita bisa ngelampahi dunia bareng ya Rasulullah. Ayo sing duwe HP setel flash mudah-mudahan insyaallah sholawatan karo di aparane terbuka flash bisa madangi kita panjang sami wasilah sholawat di kuburane atu fatayaji radal alami ya uhailal wal karabi Allahumma sholli ala sayyidina salatan turaqibu wa tunashitu wa tuhammisu bi ajiyatiha wa ila dinil islam wa tuhammisu bi ajiyatiha wa ila dinil islam bareng-bareng Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turaqibu wa tunashitu wa tuhammisu bi ajiyatiha wa ila dinil islam wa tuhammisu bi ajiyatiha nyalal watan hubbul watan ayo bansar baris iman wala takun iman inhadu bareng-bareng yalal watan yalal watan yalal watan hubbul watan minal iman wala takun minal khidman inhadu yalal watan semua Indonesia biladi anta unwanul fakhamah kullu mayatika yawma qamiha yalqa khimama kullu mayatika yawma qamiha yalqa pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah hai bangsaku semua pusaka hati wahai tanah airku cintamu dalam imanku jangan halangkan nasibmu bangkitlah Indonesia
Indonesia negeriku, engkau panji martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah, ayo maju, serba serbo, serbo. Tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Negara demi negara, maju mani, maju ayo terus maju. Singkirkan lah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, gimana di sini? Di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela. Ayo si Jimaning maju, 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 singkirkan, kikislah habis mereka, musuh agama dan ulama. Wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada? Di sini. Nabi Muhammad, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bapak Ibu dados kesimpulannya balik mana Bu ya, mau haul apa aja jare wong Surakarta nepung tahun tujuan daripada haul anak pira anak telu siji dongakna wong sing dihauli atau wong sing di sekitar makam sing ana ning kene ya Bu ya, wong tuannya sampean buk tuannya sampean keloro tujuan daripada haul apa aja mau ngelingakan kebaikannya, sejarahnya, kontribusinya orang yang dihauli dalam hal ini yaitu Syekh Ali Muddin. Dan yang ketiga Bapak Ibu tujuan daripada haul ngumpulakan anak putune Syekh Ali Muddin, ngumpulakan anak putune wong Surakarta pada kumpul kabeh. Tujuannya apa? Supaya pada akur apa maning ning Indramayu Bapak Ibu akeh desa sing pada pemilihan ku dideleng lagune coba kancil aja sengitan ya Bu ya. Tujuan anak telu ya Bu ya, anak pira aja anak telu. Mudah-mudahan insyaallah tujuan Bapak KB, Bapak Ibu KB, insyaallah Bapak Ibu sing hadir bengikin di pinggir kuburan ngunjungi acara haul kelingan mati. Siapa orang biasanya ketika kita berbicara tentang haul pasti yang diingat adalah kita berbicara tentang mati. Ketika kita berbicara tentang mati yang diingat adalah dosa dan apa yang diingat adalah dosa. Ketika kita berbicara tentang dosa maka yang diingat adalah surga dan neraka. Siapa orang yang paling berakal jeboga wakancil? Wong sing sering kelingan mati. Dan siapa orang yang paling bijaksana? Orang yang mempersiapkan kematiannya. Jati diri manusia napira Bu anak telu sepertiga kanggo Gusti Allah. Gusti Allah jaluk apa? Jaluk ruh sepertiga maning awak kita jaluk apa kan Cil? Jaluk amal amplop Cim amal amplop sepertiga maning apa cacing jaluk awak kita bakal Cil minta jaluk awak apa sepira wong ayune wong gemblenge sugine ketika mati tetep kanggo cacing manu-manu kanggo cacing. Solusinya kepreben Bapak Ibu, yuk kepreben sarane ketika sampai meninggal dunia sakaratul maut najah anaknya sampeyan kabeh bisa baca Al-Qur'an. Karena warga wong mati tergantung donga anak
anak. Karena apa? Harapan orang tua terhadap anak-anaknya bukan jabatan harta benda, tapi apa? Lantunan ayat suci Al-Qur'an. Bu, pangapurane sing kathah bokatan omongane kula jorok, arakaken ati sampeyan semata-mata Bapak Ibu mau sing kula sampaikan balik maning Bu. Pangapurane durung lawas kula karo wakancil wapetot akeh masa ceramah gionan bae. Dari wong ceramah pangapurane Bapak Ibu kondisional ya Bu ya. Karena wong beli pinter kabeh, beli seneng kabeh, beli sengit kabeh. Kadang wong sing beli ki ngaji karena anane kaya kenen akhirnya kieng ngaji. Maukah kepebencarane tontonan dadi karena niki tuntunan aja dadi tontonan kepebencaran dadi tuntunan anak sampai ngomong besok ngomong apa Amplope awas. Maksudnya ngomong priwen Iya. amplope awas Pemaning. bapak contoh bapak jaluk maaf pangapurane ampurane kangge masyarakat apa kana sing Surakarta pilih wonten kula niki kesawonan Suwe. pilih wonten keluputan Suwe. maklum kula niki manusia biasa Suwe temen. Bener gak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bener ya iya bisa Singkat, padat, mudah dimengerti. oh iya bener Ampura. enak lamun insan diwaraki enak cangkem merah geus beli beter geus beli beter pangapura Bu ya bokatan sifatnya kula perbuatannya kula tinggal lakunya kula ucapannya kula ceplas-ceplos ngalor ngidul ngetan ulah kabatu sejaluk di ampura al insanu mahallu apa khotawan insan manusia genannya salah wa khilaf dosa ya Bu ya maklum bahwa mengatakan wa qad jadi jarhi syaifi burgun wala burgul di majrah lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh, tapi bila lisan lukai hati kemana obatan terjadi. Akhirnya saya Muhammad Zaki wa Kancil Bapak undur diri. Terima kasih kula suwun mangga kok sing donga Kang Kiai Sepuh mawon Ustadz Sepuh mawon sing anan kene mangga kula tabarukan jaluk berkane Kiai Ustadz sing anan ing Surakarta pangapura sing kathah ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para jamaah jangan berbubal karena belum doa. Untuk itu kepada beliau dumateng Kiai Ahmadi persilakan untuk membacakan doa. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina qaribina zakhrina wa maulana Muhammad wa sallim radiyallahu tabaraka ta'ala sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa khusyu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana Fatammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mu'nis kulli wahid yassir alaina kulli asir fa inna taysira bi kulli asir wa kasir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dengan dibacakannya doa tadi maka berakhir acara ini, dan kembali kami ucapkan terima kasih kepada beliau Kang Zaki atas ilmunya dan wakanci wapetot. Alhamdulillah, terima kasih banyak, semoga bermanfaat dan semoga apa yang kita